up guys? So, yan. Ngayon guys, i-tutorial ko na po kung paano i-active yung token sa Frog Pro Shooter na in-upload ko lang kaganina. So, pagpasensya na po yung aso namin, no? So, yan. Install ko po ulit kasi dinelete ko po kanina. Yan guys. Install ko lang po ulit. Yan, open nyo lang po. Open nyo lang po. And then, allow nyo lang po yung display. Yan, ito na po yung tutorial, no? Kung paano i-active yung tokens na yan. Yan, kaka-upload ko lang guys. Yan. Uulit pala talaga siya guys pag ano. Active tokens nyo lang guys. O, active token. Yan, ito na yung tutorial. Yan. Pindutin nyo lang pa yung register. Yan. And then, wait nyo po to. Tap nyo po tong open. Scroll down nyo lang po. Hanapin nyo po yung open. Tap nyo po yung open and then, wait nyo po ng 10 seconds. Pagkatapos po nyan, pindutin nyo po yung next. Wait lang po. And then, tap nyo po yung scroll down. At mapupunta po kayo dito. Tap nyo lang rin po yung open. Yan. Scroll down nyo rin po. At open po ulit. Wait nyo po ng 3 seconds and then go to link. And tap nyo pa yung open link. And then yan. I-tap nyo lang po yung meron po dyan lalagay na registered ulit. Iwan ko lang po, no? Basta may lalabas po yan dyan. And pag may lumabas po sa inyo na your token has been successfully registered, go back nyo lang po. And then, yan. Pag punta nyo po yan dyan, log in nyo po. And then, yan, wait nyo lang po siya. And then, yan. Meron na po kayong mod ninyo. Enjoy nyo na lang po. So, yan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit. No, please like and share and subscribe. Hit the notification bell para lagi po updated sa aking mga bagong video. So, hanggang dito lang po. Bye!